বিগত সময় প্রমিস দিয়েছিল এই বর্তমান জাস্টিস রেলি আমাক প্রোটেকশন লাগে নিরাপত্তা ভূমির নিরাপত্তা রাজনৈতিক অধিকার আমাক এটা নিরাপত্তা লাগে প্রোটেকশন লাগে আৰু আমাকে কন্ট্রোল কৰি আমাক নিক্ষেপ কৰিব বিচাৰিটো আমি মানি নলওঁ বড়োসকলে বড়োলেণ্ডৰ আজি 5,000তকৈ অধিক জীৱন দিব লগা হ'ল আজি 20,000তকৈ অধিক জীৱন দিব লগা হ'ল অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাক কন্ট্রোল কৰি দিয়া হ'ল ইয়াৰ পিছতো আমাক জাষ্টিছটো নিদিলে এইকাৰণে আমি জাষ্টিছ বিচাৰিছোঁ 2014 আমি ক্ষমতালৈ আহোঁ বড়ো সমস্যা সমাধান কৰিম গোৰ্খা সমস্যা সমাধান কৰিম কিন্তু আমাৰ সমস্যা সমাধান নকৰিলে আজি কোকৰাঝাৰৰ এই বিশাল আমি চৰকাৰক খতিয়াই দিছোঁ যে বড়োসকলৰ জনজাতিসকলৰ ক্ষতি হোৱা চৰকাৰী কোনো পলিচি আমি মানি নলওঁ যেনেকৈ সৃষ্টি নহয় শক্তিৰ লগত আমি বিচাৰিছোঁ অতি কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নহয় আমি তাৰ জনজাতি সকলক আজি নহয় আজি 50 বড়োসকলৰ ইনজাষ্টিস হৈছে হিচাপে আমি যে নাই পাব লাগিছে আমি যে অধিকাৰ এই অধিকাৰ ঠিক কৰা হৈছে আজি আন্দোলন নহয় আজি আমি সুকীয়া ৰাজ্যৰ আজি 50 বছৰ বেছি কিবা আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ আমাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে আৰু এই ষড়যন্ত্ৰটো যে আজি দেখিব আন্দোলনটো আপোনালোকে দেখিব পাইছে আমাৰ নৱেম্বৰত इंडिजिनस लोगों के साथ अगर नाइंसाफी करेगा इंडिया में नोटिस में कभी शान नहीं होगा।
Indonesia gaसिबो सिनायथाय रायजो जानायखौ बिसोर हमारा स्पष्ट मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम से ये है, जल्द से जल्द बोडोलैंड जो मुद्दा है जिसके लिए एनडीपी के साथ बात कर रहे हैं, जिसके लिए अभी जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ बात चल रहा है, इसका जल्द से जल्द हल निकला जाए। बोडो लोगों को और धोखा मत कीजिए। हमारा इस देश का जो संविधान है इसमें हमारा भी हक है, हमारे साथ नाइंसाफी मत कीजिए। ये जो हमारा जो हक है इसको दे के यहाँ जल्द से जल्द शांति लाया जाए, अमन लाया जाए और उन्नति, यहाँ जो डेवलपमेंट है इसको इंश्योर किया जाए। यही हम गवर्नमेंट से चाहते हैं। हमारा बसाए रखने के लिए ये मूवमेंट है, ये संवैधानिक तरीका से, संवैधानिक व्यवस्था से बोडो जाति को बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए ये लड़ाई है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाए, नहीं तो ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, एनडीपी प्रोग्रेसिव पीपुल्स एक्शन कमेटी और सारे बोडो नॉन बोडो सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये बोडोलैंड का जो मूवमेंट है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके हम लोग खिलाफ है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू।